islamique président Cheikh Mahmoud Dikou ani conseil des sages ni Cheikh na Ahmed Hamahullah Njorosh Rebeke Noye Oufra président. Bon, conseil des sages avec un vice-président né. Comme un cas président ba fana tiambi. Voilà, oui, yamra di anga kuma ni ulu toy. Otma anga bunya be bela yelinye. Anga bunya mastegi be kata bela yelima. Wa ala rasihim son excellence ministre Medina Kula. Ana jinyo biya nanti bintu beka bunya be beka fulibiya. Ama fu be assalamu alaikum wa rahmatullah. Si an bɛ yɔrɔ min na dugawukɛ don ani foli don ka si nafa bɛɛ lajɛlen ma ani ka se Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma awa ka jira k'a fɔ dɔnnibaaw mana fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan komi ka wajuli kɛ wala ka dɔnni baara wɛrɛ kɛ komi olu fana ka ɲɛmɔgɔ a docteur Adam Sankare fana y'a fɔ cogo min na an ye ani namba don cogo min na k'a fɔ baara fana bɛ o cogo la an b'an ta de da ninnu bɛɛ lajɛlen ta kan k'a dɔn a kɛra wajibi ye silamɛw ka ɲɔgɔn faamu a kɛra wajibi ye silamɛw ka bɛn a kɛra wajibi ye silamɛw ka ko to ɲɔgɔn ta la silamɛw ka kɛ kelen ye ka bɛn ka ko to ɲɔgɔn ta la an t'a fɔ kuranɛ ayaw ye min fɔ o la k'an b'o fɔ o ka ca kojugu bɛɛ b'o dɔn yan lakin a n'a caya in bɛɛ a pratiqueli cogo ka tatbiqu ka k'a fɔ cogo la o de bɛ an jɛ n'o tɛ foyi tɛ yen ala ma min fɔ kuranɛ kɔnɔ foyi tɛ yen alakira ma min fɔ sallallahu alaihi wa sallam bon n'i ye ala kelen ta kuranɛ ta la min bɛ silamɛw ka bɛn fɔ n'i ye hadisa kelen ta a bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɔ n'i y'a dɔn ala min y'an da ale de ye nin fɔ n'a ko wala tanaza'u a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fatafshalu a barika bɛ ban tafshalu bɛ komi a bɛ fɔ sisan de a bɛ lafu a tɛ se ka foyi kɛ tɛ foyi ɲɛ wa tadhhaba rihukum a barika bɛ ban jɔyɔrɔ si tɛ a la a taalen ni ko la a n'a nalen a bɛɛ kelen mɔgɔ si tɛ hami a ye mɔgɔ si tɛ a gasi sigi mɔgɔ si tɛ siran an ye mɔgɔ si tɛ malo a ma a y'an kelen bɛ mɔgɔ bɔ ni ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن نا مؤمن يوم ومنا فو كوغو دولي بدوبني يبكي دما دانيون غاتي وتنيون بن لكن كودو بي ني يولوكي يبكي دانيون غا كايتاج جوليكي وبنيون بن فيات سيغاتانا abaka ala ya kana ka femin ke abiseku ke ka harma din nafa en ma dina ko la na nin fora ala fe nin fora ala krafe sallallahu alaihi wasallam ka anw de ladina ye yani anw de kan ka kɛ mɔgɔ ye n'an bɛ kelenya nafa dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn bonya nafa dɔn n'an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la n'an b'o nafa dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ mɔgɔ fujiri kosɛbɛ an ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ala ka kuma in kɔfɛ ala kɛra ka ladilen kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam an ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye min bɛ komi a tulo tɛ nin na a bɛ komi mɔgɔ min ni a ma fɔ a ye komi daraw bɛ n bɔ laqad asma'ta law nadata hayyan ولكن لا حياة لمن تنادي أيكون مغبني شو كمان يغني شو ولي يكون كمان لكن أتلوتي كمان كنا يعني على من كسرة أنا كتي يعني أنا كتي أما سكما تشامين نو كما تشامنتي نكما تشايرة يري أنا فبيبان على تنسى القرآن الجيجين كأك كافي كمني كوي كأك كافي بكلي كأ ما أدانا ندلا هسوا بيوروديلو فين بيباكونو جهرة بيباكونو لهرة هرة بيباكونو يعني خير الكلام على كركوتي صلى الله عليه وسلم ما قل ودل وما مني الدورة نفبالا يعني أوتما أنك هكذا سيغتا كوردوما أنك الدو على الذي كان بي على كرك الذي كان بي صلى الله عليه وسلم لا مو الذي كان من مني أنت كفوي وما من الشاي شو نفتالا أتنا الذي كان ورسرو كتم على من يندك أدنى الذي باورسر كتم على كراك صلى الله عليه وسلم أول من كرام نام فيدو نايا بلي يلفو يعني قال على كراك كان غردا صلى الله عليه وسلم كافون نامتو عليكم أم بما في القرآن الحديثة لكن القرآن الحديثة ندو بدلو القرآن لا يفسر نفسه بنفسه
qur'ana ta yere fasani ne ko tadi ne mani fo la ihrama de min ba fasani e bi tadu akoro wal hadith la yufassiruhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi haditha fana ala kratika fasani afatrin ko fe ka fo nindu lakin ni dungo dona kula ni dungo dona kula abega ko qur'ana min bele bulu tetai min me e bulu tenetai ala kra mi fo sallallahu alaihi wasallam ne o ya damatai ay mi fo e o fana ya damatai be mi se ke jodi fendo de be wajibi do ambe be okuna bolo fara do be lu fanyango batti foytien islamana idan fanka o donka bo nyona yalla otmana anka nyemo fla ne ka nyemo fla Sheikh Mahmoud Dikko ani Cheikhna wul Cheikhna Ahmad Mahullah nya fonko ne ko conseil nyemo ye ambe kuma to wala ne fana yango conseil fana nyemo ye ne aka vice president ambe kuma fo to wala yalla otma islama bebe na minka we be ni doni ba ko ubena be akasro ubenenu ni don mo ko amina be akaso ambenenu parce que ala yodi nyinam fe ala kra yodi nyinam fe sallallahu alaihi wasallam don ba fana te be abara ko mo to be fanyo jamani sitte ko don bo be ko jamani dum be nyombla famo fen kera dina to wala famo fen kera be ka ke ni dina to ala kan kisha juma ma be minum be pan la se ulu ka be mbaliya de ni dungo manga du fuila ala takanga fo atula afaraita man ittakhadha ilahahu hawa dem wo yindi dungo min ka ki may o de ibabatu min kadi ni dungo o be ka ala tay ala tina fonte min kadi ni dungo be ka ala karata sallallahu alaihi wasallam ala karata fo konete yana ala kara illa diriku umma angatu ala ko angatu ala kara ko sallallahu alaihi la tuqaddimu bayna yaday allah wa rasulih akala tema ala na karanya ka kotiga dina kula ka so ban fay abbe ni fo lakin an ka sagi ka yere laje harama de mani yere laje ki yere le buddo ka don ka fo ni le bu mbena o de dafa chuwe dafa be dabne yini mo na ya le buddo ay dafa dabne est ce que la min do ka ta dafa ma abe dabne 2000 ni ya don ka fo le buddo bena yan ala ka ko sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada alayka al umam كما تدعى العرضة على قصعتها قالوا أمن قلة يا رسول الله قال لا ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل أذكرك صلى الله عليه وسلم من توى بكم فيها قواتي بنا سي جي بيبي نيوم كان بي أو كما جي بيبي بيبي أو كما بيبا فيكا كي كونو سوغي كا دون بيبا فيكا كي كا جوكونا جفا كونو كا سغو كولا komi bubaw be ñogon wule kana ko dum fe ma chokuna ni buba ni na be fe min dum ni abla abi buba to wule chogo na kana wulu yerre bo ñedo aku man abe ke man to wuluti to bebe joana abe ku ka dum sugo yi sebe ko wala krama ko ami qillati ya rasulullah yalla o doye ka fo an ka dogon to yedi wa dogoya de bo samawa ala kala ko la dogoyate aka cam kuju lakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i sayl nga fulama do komi jiwo yo nyama mbeta chugubina nyama mbeta jiwo fere obe chugubina ne mo mawtala ko abiti achaya mafuinya ayi ala karani fa sallallahu alaihi wasallam ko ala karama ko mu nyoke o sabu ye munye ako hubbu dunya je kanu ani wa karahiyatul maut atafa kasa ibe mo mba fe kasa fendo de be itise ko ke ni dalimbara ni dalentala ibake badu nyi way dondi yan hubbu dunya rasu kulli khati'atin man kan mela ke mo ni nyonje lasli je koy netta fe ka fensoro e mi so mandine mba kumande ima ni bela jelen kera ibe min kadu ira kunyi iba kanu inyo na islamai man kan te wote iba do mo tise ka foy se yara bani ala masi ni ya do mo tise ka do ini garzega ce ala de yaddi ima ni ala fe ben dima mo tise ka je fe mi ma mi iba mi sorota ala de mason ala de madima o we mo be wasa odma islamai kuma te dala kuma yi an ka ala dili mo me awa islamai kuma la don ba lu wajulu kelaw aka responsabilité ka bum foka tebe hakeka
على كلامه صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس جمع كل فلابل ماتون نونيا نبينا وإذا فسدوا فسد الناس نوتينا مغو ببيشين أكو جري الأمراء والفقهاء يمغو فمو أني كلامه نين نونيا نبينا نين نوتينا بيشينا ما دون بوكا كمانا كوسيسا فمو على كلا يوفو أي دون بوتا فو نوفلا لا جول مبيجولينيا ni famaw tiɲɛna bɛɛ ka kuma la ni famaw tiɲɛna ni dɔnnibaw ɲana famaw bɛ ɲa mɛ ni dɔnnibaw tiɲɛna fura tɛ yen kɔgɔ bɛ fɛn tiɲɛnenw de la ni kɔgɔ yɛrɛ tiɲɛna alimilhu ila fasad jigiya tɛ yen tun o tuma an ka dɔnnibaw ka masuliya ka bon kosɛbɛ fɛn min bɛ kɛ a ka kɛ ala kama fɛn min bɛ fɔ a ka fɔ ala kama ala diɲɛ de ka ɲini ni fɛn fɔtaw ye o tuma ni dɔnniba ɲana cogo cogo mɔgɔw bɛ ɲa cogo cogo faamaw fana bɛ ɲa o tuma ala ka hakili ɲuman di an ma ala k'a to an bɛ min fɔ ani an bɛ min kɛ a ka kɛ ala jate kosɔn yàrá o tuma na mɔgɔ hadamaden tɛ dafa hadamaden tɛ se ka kɛ malika ye hadamaden ye hadamaden de ye sɛtana tɛ ɲuman si kɛ malika tɛ kojugu si kɛ la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun nka hadamaden bɛ ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ ɲuman fan bɛ yen juguman fan bɛ yen o la ni an jɛra mɔgɔ kana filɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ malika ye k'a tɛ fili fili tɛ mɔgɔ ka mɔgɔya tiɲɛ ni min filila a y'a lajɛ k'a don jama kɔnɔ ni min filila a y'a kɔnɔnjɛya kɔnɔnjɛya min b'i lebu o tɛ kelen ye kɔnɔnjɛya ni jɔnni na o tɛ kelen ye kɔnɔnjɛya i filila t'a to ɲuman si tɛ o tɛ o ɲuman bɛ se juguman bɛ se ka kɛ mɔgɔ la nka ɲuman yɔrɔ caman b'a la ne y'o ɲuman yɔrɔ in fara i kun i bɛ silamɛya dɛmɛ i bɛ silamɛw dɛmɛ i b'i yɛrɛ fana dɛmɛ parce que n'i kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen bila sira ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ka fisa i ye ka tɛmɛ diɲɛ nafolo bɛɛ lajɛlen kan n'an y'a lajɛ ali imran na uhudu kɛlɛ la uhudu kɛlɛ la sɛbɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔw la ala kɛra ka yamaru yɛrɛ sɔsɔra kɛnɛ kan ala ko ala kɛra min f'u ye k'a fɔ u ka sabati yɔrɔ kelen u k'u janto kɛlɛkɛdenw na ko nana kɛ hadamaden tɛ bonya fili ma nin kuma fɔ kun de ye k'a fɔ an kana filɛ k'a fɔ n'a fɔra an ka jɛ ka ko dilan an ka jɛ ka silamɛya dɛmɛ an ka dɛmɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ sani an ka mɔgɔ b'i yɛrɛ de dɛmɛ fɔlɔ o tuma i bɛ mɔgɔ tɔw dɛmɛ an kana filɛ k'a fɔ ɲɔgɔn lebu ɲini ka ɲɔgɔn ka lebu fɔ k'o kɛ sababu ye k'a ko i tɛ mɔgɔ ka ɲumanya dɔn o ye filibante ye mɔgɔ bɛ se ka ɲa lebu dɔ kan ala y'o daso min d'a ma ghazwat uhud la sɛbɛ minnu n'u bɔra kɛrunibaw n'u y'u ka ɲɛmɔgɔ ka kumakan bila ka jigi ka fara kɛlɛkɛdenw ka ganima ko kama ala ko don kuranɛ kɔnɔ a ko minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah mɔgɔw bɛ ala olu bɛ diɲɛ ɲini mɔgɔw bɛ aw la olu bɛ lahara ɲini a fɔra jɔnniw ma sɛbɛ tɛ wa jɔnni ka fisa olu ye dugukolo ko wa a ma fɔ k'u dɔgɔya o a fɔra anw de ka se ka da susa mɔgɔ kɔnɔguwan waati la kɛlɛ waati la sɛbɛ waati la jamana bɛ filɛ cogo min na nin ye komisɛn dɔw bɛ yen fo mɔgɔ ka pan kunna ala ko ma minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum nka ala nana fɔ walaqad afa ankum nka ala yafara aw ma ala yafara aw ma ka fara nin kojugu ba in kɛra anw tɛ se k'a fɔ kojugu de mɛ ala de y'a fɔ tan ala fana ye nin latigɛ de yala an ka se k'a faamu ghazwat uhud tun ye kɛlɛba de ko gɛlɛnw de kɛra a la silamɛw jarabila a la kosɛbɛ hamsatu tora yen de allahu yarhamu a ala kɛra fuyunna kan ka tɛmɛ su bɛɛ kan ala ka latigɛ dɔnbaliya tɛ a bina kɛ don sayidu shuhada ye a kaburu bɛ yen lakin ni ala tilala k'a fɔ walaqad afa ankum ala yafara o ma e bɛ mun ɲini tun an bɛ yafa ɲɔgɔn ma de ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan kojugu k'a fɔ ni tiɲɛnen yɛrɛ dɛ a bɛ se ka ɲa ka fɛn kɛ silamɛya la ne ma se ka min kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a ko bɛɛ tɛ kalanba ye a ko bɛɛ tɛ nafolotigi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ silamɛya la kana jɔ i yɛrɛ la i bɛ se ka ɲani min kɛ o ɲani kɛ a kɛ misiri kɔnɔ a kɛ sugu kɔnɔ a kɛ mobili kɔnɔ nin de ye dawa yɛrɛ hakɛya ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka ala ko lase a lase n'i ka kuma cogo ye a lase n'i ka taama cogo ye a lase ni mɔgɔw bɛ jɛ cogo min na i k'a kɛ ten a lase mɔgɔw ɲininkali cogo a lase mɔgɔw jaabi cogo yana o tumana an bɛ ala deli doni min don doniba don
nga ala ka noya ala doni mangrin fiu doni na hada madde ni kunduna ko ni desara yerata ala mana doni da ikun ibi sako ala bi deme tidde se fiu oto anga ala ke awa ato lonyore seme yore akutobe alama dan oto ambe dowle kesa ala ka be ala ka sabat ame min ni ben kono ala makora ame sra min ala man kishuruma ala ka bela jelen ngani ya sabati ka bela jelen ngani anya bela jelen ka donc ka fo bara tise ka ke fiu ni mo worete ma kelen tise ka fuike jamana bi jika ke yan ne ala ko an kabbe o kuma kelen ala kira ko an kabbe an ka ke kelen o kuma do yan hada madana yere farana matlabu din ministre ni nga bara